Well, this is the time to present about methods of paragraph writing. So I have already presented or published for what paragraph writing, the aspects of or the fundamental aspects of paragraph writing, and what qualities a paragraph consists of. We have already discussed so far here. I think you are wishing for the video. Still, I got good comments from you, and it will help you to improve for your writing paragraphs. Yeah. Besides to this one, we do have some 6 or 7 ways of writing paragraph, which means that we do not have only one kind of writing paragraph. So depending on the purpose that we are going to write, our paragraph approach will be different. The first approaches or ways of writing paragraph should be presented before a man's comparison and contrast. We do have two things which are similar, and we do have two things which are different. That kind of method, paragraph development method, comparison and contrast. Yeah. The second part that I'm going to present is classification of paragraph writing. Yeah. የመጀመሪያው ዋስ አንቀጽ ምን ማለት ነው? አንቀጽ በውስጡ ሊይዛቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ፕላስ የአንቀጽ ኳሊቲዎች ወይም መለኪያዎች የምንላቸው እነሱን አይተን አንቀጽን እንደምንጽፈው ሐሳብ አንፃር ከምንጽፈው ሐሳብ አንፃር ወይም ከይዘቱ አንፃር በስድስት በሰባት መንገድ መጻፍ እንችላለን። ያ ማለት ምንድነው? አንድ አንቀጽ ለመጻፍ አንድ አይነት አጻጻፍ መንገድ ብቻ የለንም ማለት ነው። የመጀመሪያው ፐብሊሽድ ሆኖ አየር ላይ ያለው ኮምፓሪሽን ኤንድ ኮንትራስት ነው። ሁለት ነገሮች ተመሳሳይነታቸውን መግለጽና ሁለት ነገሮች ደግሞ በአንጻሩ ተነጻጻሪ ወይም ልዩነታቸውን መግለጽ ወይም እያወዳደርን እያነጻጸርን ፓራግራፉን እንዴት መጻፍ እንደሚገባን ሶስት ፓራግራፎችን ምሳሌ በመስጠት ፐብሊሽድ ሆኗል። እሱ አንድ የፓራግራፍ አጻጻፍ ነው። ሁለተኛው የፓራግራፍ አጻጻፍ ክላሲፊኬሽን ነው። What's classification, which is the second part of or the second types of writing paragraph, which touches on categorizing or sorting or just ordering of ideas depending on the topics that we will try to write. That's classification. If you are intended to order or sorting of arranging of ideas, maybe two or more than three sorting or classification examples, that kind of paragraph should be written as classification. Classification of writing paragraphs completely different from comparison and contrast. Under comparison and contrast, we do have two different things which have some similarity and which have some different contrasts. In terms of classification, we have one topic or one idea, so we are able to categorize or show pointers how these items can be categorized, how the items are classified, how the items are sorted. That ways of presenting, that ways of writing paragraph, which is classification. Exactly, yeah. Let me start from the definition here. Classification, sorting people or things into categories so that they can be understood. Yeah, right. ይሄኛው ፓራግራፍ አጻጻፍ አንድ ሐሳብ አለን ወይም አንድ ምንጽፈው ይዘት በውስጡ ሰብ ካታጎሪ ካሉት እየከፋፈል ማሳየት የምንፈልግ ከሆነ አሬንጅመንት ካለን ወይም ዝርዝር ሐሳቦችን ማሳየት ስንፈልግ ወይም ፓርቶቹን ክፍሎቹን ሊሆን ይችላል፣ ኦርደሩን ሊሆን ይችላል፣ ወይም አሬንጅመንቱን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ግሩፑን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ታይፑን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ኤግዛምፕሉን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ማሳይተን ፓራግራፉን መጻፍ የምንፈልግ ከሆነ ይሄ ፓራግራፍ አጻጻፍ ክላሲፊኬሽን እንለዋለን። ክላሲፊኬሽን ከኮምፓሪሽን ኤንድ ኮንትራስት ኮምፕሊት ይለያል ማለት ነው። There are two kinds of animals. There are two kinds of animals, vertebrate and invertebrate. So this kind of paragraph is classification. So I can categorize the animals in terms of backbone and with no backbone. So this is the way that we write the paragraph, only for classification, but not comparison and contrast. If I want to just write a paragraph comparing with vertebrate with that of non-vertebrate, that kind of paragraph comparison and contrast, because they have some common similarities and they have some differences. Yeah. After classifying the two types of animals, so the ways of writing for the paragraph should be comparison and contrast. Broadly, firstly, I want to write a paragraph. I want to develop a paragraph for animals. Animals can be classified into two.
vertebrate and invertebrate. Classification means this one. Or the other one, there are five types of insects. This one, this one, this one. Classification. Every plant has three parts. Every plant has three parts. Root, stem, leaf, three parts. Categorization, right? Categorization. This is the approach for classification. Yeah. So there is a topic sentence here. The gown. ምንድነው ያለው ኢንትሮዳክሽን የፓራግራፉ መግቢያ ኢንትሮዳክሽን ነው አይደለ መግቢያው ምን ይይዛል ኦቨርቪውን ያስቀምጣል ስለምንጽፍለት ጉዳይ አጠቃላይ አንባቢዎች ከዛ ምን እንደሚያገኙ ጥቅል የሆነ ሐሳብ ያስቀምጣል እዚህ ላይ ምን አለ ቶፒክ ሰንተንስ አለ ቶፒክ ሰንተንስ the general statement or the general idea of the title that you are going to write the topic sentence should consist of the title that you write and the controlling idea or just ideas which controls the flow of idea is stated in topic sentence and the topic sentence under the introduction. That's all about it here. So there are two kinds of animals topic sentence ነው ሁለቱ የእንስሳት አይነቶች supporting detail ናቸው ቶፒክ ስለ እንስሳት መጽሐፍ ነው ይሄን ሐሳብ በመግቢያ ላይ ሳስቀምጠው topic sentence ስላለው ስለዚህ classification ስል የምጽፍለት ጉዳይ ርዕሱ ነው የምዘረዝራቸው ጉዳይ ደግሞ የርዕሱ ሐሳብ መቆጣጠሪያዎች ናቸው ወይም ዝርዝር ይዘቶች ናቸው ስለዚህ አረፍተ ነገሩ ፓራግራፉ ክሊር ነው መጻፍ አያስቸግረን ማለት ነው let's say there are some four important things or things that we consider while we are writing classification it makes sense of group of people or things by sorting them into useful categories yeah simply I cannot just sorting this as I know but we have to be tangible evidence we have to be rational why I categorize that things yeah ዝም ብዬ እንዳመጣልኝ አሉ ካቴጎሪ arrangement sorting out አድርግ ለኔ ደስ የሚለኝ እንዲለኝ አለም ሶርት ማድረገው ሎጂካሊ ሆነ ሊያሳምን የሚችል ራሽናል ሆነ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የምጽፍለትን ይዘት ሶርት ማድረግና ለአንባቢው ማሳየት መቻል ነው without a clear definition without a clear evidence simply sorting by perceptions completely wrong that's not maybe a paragraph may have some other ways of writing that so we should be take care of whenever we categorize or whenever select or choose the correct methods or approach of method of paragraph writing yeah we take care of that or ምን ለማለት ፈልጌ ነው አንድ ፓራግራፍ ስንጽፍ እንደምንጽፈው ይዘት ላይ ነው የምንወሰነው ሶርቲንግ ከሆነ ሶርቲንግ እኔ ማድረጋቸው ሶርት ማድረጋቸው ከፋፍዬ ማሳያቸው ጉዳዮች ምክንያታቸው ምንድነው እነሱም በደንብ አንባቢን ካሳመንኩኝ በኋላ ነው ሶርት አድርጌ በክላሲፊኬሽን ልጽፋቸው የምችለው ለምሳሌ there are two types of animals obviously ነው biologically scientifically ተቀመጠው vertebrate invertebrate ነው ምንም ሌላ ነገር ያስፈልገም ይሄ ትክክል ነው በክላሲፊኬሽን ልጽፈው ይችላልኝ there are three types of insects well what's the rationale behind it how many insects do I know in biology so unless I know and have put an evidence which convince the readers I cannot write these three types of animals in classification so safe to write ማለት evidence ከሌለኝ የምጽፈውን ዝም ብዬ እኔ ደስ ባለ ፓራግራፍ ልጽፍ አልችልም the best thing the determinant thing here is the types of title that you write yeah it matters ማለት ምንድነው የምንጽፍለት የፓራግራፍ ይዘት ይወስነኛል ነው እሱ በደንብ ካየሁት ስኮፑን ከለየሁት I can identify the way that we write the paragraph that's the way that's the best way yeah it has a purpose for categorizing exactly ልክ ነው categorizing ማድረግ ካለብኝ purpose የምን ማሳየት ስለምፈልግ ነው purpose ማለት rational behind why I develop the paragraph with classification ለምንድን ነው የፈለኩት ያንን መንገድ ማሳየት የምፈልገው ነገር ምንድነው purpose-ን መለየት መቻል አለብኝ it includes category data allow single organizing principle for example to sort by size yes right yeah ለምሳሌ ይሄን ነገር categorize አድርግ በሳይዛቸው ላስቀምጥ የሚችልበት ነገር መቀመጥ አለበት በከለራቸው by price and so on ቅድም ያልኩት ነገር by examples by types by branches by parts and also place of living just the food they eat yes according to some subcategories some sub categories or ordering of the topic should be written clearly ያሳምን የሚችል እንደዚህ ካስቀመጥኩ በኋላ በክላሲፊኬሽን ልጽፍ እችላለሁ ነው exactly it gives detailed examples or explanation of yeah right after I sorting out the things
I have intended to give detailed analysis, detailed clarification, detailed explanation why I write that. Detail is for classification. Simply so, it's not a shallow waste of writing for that details, because readers may not get anything whenever I shallow write and put that there. That's wrong or right? ሊሆን አይችልም እሱ አይደለ? ስለዚህ ካታጎራይዝ ሳደርግ አንባቢው ከዛ አንብቦ የሚረዳበትን ዋና ጥልቀት ያለው ሐሳቦችን ወይም አስተማሪ የሆነ ጉዳይን ካላገኘ wrong. Simply listing of ideas, simply it's a kind of just passing my time just writing, or simply kind of practicing or writing, but not a waste of writing for using for this classification methods. ያ ምናልባት ሰዓቴን ለማሳለፊያ ወይም ዝም ብዬ ለመጻፍ መለማመድ ምናምን ከሆነ አንባቢን አሳውቃለሁ አስተምራለሁ ብዬ ማስብ ከሆነ ግን ስለምጽፈው ጉዳይ ጥልቀት የሆነ መረጃ ማሳየት እንዳለብኝ ነው። ስለዚህ እነዚህ 4 ፓራሜትርስ አራቱ መለኪያዎች አንድን ፓራግራፍ በክላሲፊኬሽን ምንጽፍ ከሆነ እነዚህን አራት ጉዳዮች ኮንሲደር ማድረግ አለብን። otherwise impossible to write in classification. But that's, let me give you one example paragraph here. As I told you, please here in a paragraph please, fundamental aspect of paragraph, there must be an introduction, there must be body, and there must be conclusion. Yeah, that's obvious. Yeah. So over the past several years, there is 3 kinds of diets have been very popular in this country. Exactly. This sentence is called here is, this is called the topic sentence. Yeah, ይሄ topic sentence ነው። ቀደም ያልኳችሁ ጉዳይ እዚህ ጋር ነው። ይሄ topic sentence ነው፣ ጭብጥ ነው። ስለምጽፍለት ፓራግራፍ ዋና ይዘቱ እዚህ ጋር ያለው 3 kinds of diets classification. How many diets? 3 kinds of diets. ስለዚህ supporting detail ምንድነው? The 3 kinds of diets ናቸው። በቃ ይሄን ፓራግራፍ እናንተ አንብባችሁ supporting detailን አውጡ ብትባሉ you can write the 3 kinds of diets. እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል። ሶስቱን አውጥታችሁ supporting detail ነው ትሉኛላችሁ። ቶፒኩ ስለምንድን ነው የሚጽፈው? ስለ ዳይት ነው የሚጽፈው። ስለ ዳይት ነው። እዚህ ጋር ተቀምጧል ዳይት። this is the topic here. ይሄ ቶፒክ ነው፣ የዚህ ሐሳብ ቶፒክ ነው። ይሄን እጽፋለሁ ማለት ነው። ርዕሴ ማለት ነው ስለ ዳይት ነው። ስንት አይነት ዳይቶች አሉ? 3 አይነት ዳይቶች አሉ። ካታጎሪ ነው። 3 አይነት ዳይቶች supporting detail or evidence ይባላሉ። ዳይት ታይትል ይባላል። ይሄ ሬድ ማርክ እዚህ ጋር ሃይላይት ያደረኩት ቶፒክ ሰንተንስ ነው። አሁን አንድ አንባቢ ይሄን መጥቶ ቢያነብልኝ ይሄ አይዲያ ምንም ችግር የለበት ቶፒክ ሰንተንስ ውስጥ ይሆናል። ስለ 3 ጉዳዮች ብቻ ነው የሚያነባው። that's okay, that's called classification. So to type something here, whenever a readers come at the beginning or introduction of the sentence, the paragraph should be written as classification because 3 kind of diet is here. በቃ አንባቢው እዚህ ጋር ሲያው ይሄ ፓራግራፍ የተጻፈው በክላሲፊኬሽን ነው ብሎ ደዲስ ማድረግ ይችላል። የናንተ ምጽፉት ፓራግራፍ ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ስቴት መደረግ አለበት። አንባቢን ኮንፊውዥን ሊፈጥር የሚችል ሳይሆን ክሊርሊ ኮፕ ማድረግ አለበት። ሐሳቡ ምንድነው እዚህ ጋር የተቀመጠው አንደርስታንድ አድርጎ መሄድ አለበት ነው። let me start please here. The first one was the low fat diet. አንዱ ካታጎሪ ነው። አንዱ የምግብ አይነት ምንድነው የሚለን ዝቅተኛ ፋት ቅባት ያላቸው ምግቦች ነው። ዝቅተኛ ቅባት ያላቸው ምግቦች እሱ ነው የመጀመሪያ ካታጎሪው የተጻፈው። ዳይተርስ had to meet their fat intake. so ብለክ ነው ዳይተርስ ማለት ተመጋቢዎች ሲመገቡ መወሰን አለባቸው። እንደዚህ በተለይ ለውፍረት ሊያጋልጡ የሚችሉ ምግቦች እነሱ ሊሚት አድርገው መሄድ። low fat ማለት low amount of fats and oil, especially fats, meat and meat products, egg and egg products እነዚህ ቀንሰው መመገብ አለባቸው ነው። they stayed away from foods like nuts. ያ ለምሳሌ ፋቲ ፉድስ ከሚባሉ ነገሮች ከነዚህ ነገሮች መራቅ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው። they could eat lots of low fat foods like pasta ይላቸው። አያቸው low fat ማለት ምንድነው? ለውፍረት ሊጋብዙ የማይችሉ ለምሳሌ እንደ ፓስታ፣ እንደ ዳቦ፣ እንደ አትክልትና ፍራፍሬ የመሳሰሉ ነገሮችን በመመገብ የሰውነታችን ውፍረት መጠን መቆጣጠር እንዳለብን የመጀመሪያው ካታጎሪ ሎጂካል በሆነ መንገድ እንደዚህ ያስቀምጣልን። as well as meat and fish and chicken. yeah, the second kind of diet was the low carbohydrate ነው። ሁለተኛው የዳይት አይነት ዝቅተኛ ካርቦሃይድሬት ልናገኝ ሊሰጡ የሚችሉ የምግብ አይነቶች ናቸው። እሱ መኖር አለበት ነው። the first popular low carbohydrates was the Atkins የሚባል ነው። አትኪንስ ፕላን ይላቸው። what does Atkins plan? Atkins plan ምን ማለት ነው? use this plan. it's a kind of plan. yes, ይሄ የዳይተር ተመጋቢዎች የሚከተሉት የአመጋገብ እቅድ ነው፣ የአመጋገብ ስርዓት ነው። dieters could eat all the fatty meats, butter, cheese and nuts they wanted. some people were eating a whole pound of bacon for breakfast with eggs and butter. however they could not eat bread, pasta or most foods. ይሄ ነው
low carbohydrate ምን ማለት ነው ዝቅተኛ ኃይልና ሙቀት ሰጭ የሚሰጥ ምግብ መመገብ instead ምን መመገብ ማለት ፋቲ ፉዶችን መመገብ ማለት ነው yes ሁለተኛው ፋቲ ፉዶችን መመገብ low carbohydrate ማለት I cannot eat foods which eat carbohydrates low carbohydrates instead I can eat protein and proteinous products so I want to become obese and fat so the second dieters ይሄን ይመገባሉ ማለት ነው example however they could not eat bread yeah on this part people lost a lot of weight quickly በዚህ ሰዓት እነዚህ ዳይተር ተመጋቢዎች ክብደታቸው completely ይቀየራል ማለት ነው ይቀነሳል but may found that they could not stick with a diet that did not allow carbs look here the South Beach diet was also a low carb plan South Beach ዛካቢ ያሉ ለማለት ነው but not quite as strict as the Atkins diet at least after the first 2 weeks yeah ለሁለት ሳምንት አካባቢ እነዚህ Atkins ፕላን የሚባሉ ፕላናቸው ለሁለት ሳምንት አካባቢ ነው ፕላን አድርገው የሚመገብ ኮምፕሊት ግን ክብደታቸው ይቀንሳል ክብደታቸው ይሄ ሁለተኛው የዳይት ካታጎሪ low carbohydrate ማለት ነው the third diet plan ይላቸዋል one that has been around for a long time is weight watchers yeah you know weight watchers yeah weight watchers ማለት ክብደታቸውን የሚቆጣጠር ሰው ማለት ነው ክብደታቸውን የሚቆጣጠር ሰው የሚቆጣጠር it requires that dieters is smaller portions of most foods everything in moderation yeah that it's small portions ማለት ዝቅተኛ አነስተኛ መጠን ያለው ፕሮቲንስ ፉዶችን መመገብ weight watchers ነው weight watchers ማለት ይሄን አለመመገብ ይሄን ማትመገብ ከሆነ ክብደትን መቆጣጠር ትችላለህ points are assigned to foods and dieters must stay within a certain number of points each day high calorie foods have a high number of points and many vegetables have no points yes right Americans have spent millions on this diet plans yeah but the American people በአብዛኛው በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ነው ለዚህ ኢንቨስት የሚያደርጉ ምክንያቱም በቀላሉ መወፈር ስለሚወፍሩ አትሊስት ክብደታቸውን መቆጣጠር የሚያስችል ነገር ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው ካልሆነ ክብደታቸው ይጨምራል ምናልባት መቆየት የሚገባቸው ላይፍ ኤክስፔክተንሳቸው ላይ ጠብቁት ይችላሉ ለተለያየ በሽታ ሊዳረጉ ይችላሉ yes but the obesity rate continues to increase it seems that the right kind of diet one that allows people to lose weight and keep it off has yet to be invented this is the conclusion of the paragraph here so completely this paragraph shows how the diet eaters have categorized the 3 types of it with basic tangible evidences here so for each category there are some subcategories and what food items are under these food categories so this way of writing is classification yeah it's classification ይሄ ነው classification ማለት introduction አለው body አለው conclusion አለው አሁን እዚህ ጋር ቦዲያችን ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ አትኪን ፕላን ነው ሁለተኛው low diet ነው ሶስተኛው weight watchers ናቸው በሶስት ካታጎሪ ከፈላቸው ፋይናሊ ሰመራይዝ ያደረጉት በዚህ መልክ ፓራግራፉን ዴቨሎፕ ስናደርግ ክላሲፊኬሽን ፓራግራፍ ዴቨሎፕመንት ሜተድ ነው for example ለምሳሌ there are two kinds of animals first vertebrate and invertebrate vertebrate animals are animals which have backbone examples yeah ብዬ ቀጥላለሁ invertebrate animals are no backbone these kinds of animals are no I can just continue on this way please because each animal have its own subcategories and I can develop that using that subcategories finally I can summarize with the key points as well as for the subcategories of classification method of paragraph development is also an important way of writing paragraph ያ በጣም ቀላል የሆነ ለምሳሌ there are three types of computer ብዬ መጽፍ ከሆነ the first one is software second hardware and the computer program ምናልባት ስለዛ በመጽፍ ከሆነ classification paragraph ጻፍኩ ማለት ነው another one maybe there are just plants have 3 parts ቀደም ልክ እንዳልኩት leaves roots and stems ብዬ ስለ እያንዳንዳቸው አገልግሎት መጽፍ ከሆነ classification method of paragraph እንላለን anyway classification means there are categories in the topic sentence so this is really an effective way of writing paragraphs here
I'm giving you some topics regarding classification and try to make your own paragraph. Kinds of music. How many kinds of music do you know? Categorize them and write your paragraph. Kinds of attitude. How many attitudes do we have? Yeah. Kinds of drivers. Kinds of cars. Many cars, yeah. Kinds of clutter in your room or home. Kinds of students. High achiever, low achiever, and medium achiever. Category ነው የምንጽፈው. Kinds of snacks. Snack. Yes, snack. In the evening snack, midday snack, and morning snack. Yes, snack. Kinds of snacks. የምግብ አይነቶች ለመክሰስ የሚሆኑ የምግብ አይነቶች ምን ናቸው? እነሱን ካታጎራይዝ አድርገህ ስትጽፍ ይሄ ክላሲፊኬሽን ጻፍ። kinds of smell, yeah, smell እነዚህንም ዴቨሎፕ ስናደርግ በክላሲፊኬሽን አሁን የሰጠኋቸውን ይዘቶች ወይም ታይትሎች በመጠቀም የራሳችሁን ፓራግራፍ ዴቨሎፕ ለማድረግ ሞክሩ። that is what is classification of paragraph writing. So the more you practice, the better you improve writing paragraph. በነገራችን ላይ writing skill practice የሚፈልግ productive skill ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እየወሰድን አትሊስት የጽህፈት ክህሎታችንን እናሻሽል እንችላለን። በተለይ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ይሄ ሜተድስ ኦፍ ፓራግራፍ ራይቲንግ ሳምፕሎችን እያመጡ ጥያቄ ሊመጡ ስለሚችሉ በደንብ ልታዩት ይገባል። Anyway, thank you for paying attention, but still I expect you to subscribe and like and write comment for my YouTube channel. Thank you again.